Lesson ba nga diri sa amuang lesson sa amuang lesson megson the church megson kita sa lesson 22 megson ba nga young people for the building of the church megson. Amen. Amen. Lord megson ba kita sa Roman numeral 1 nga God's calling the young people for His move megson. Yes. Amen. Lord megson ba nga ang Diyos megson nagtawag siya og mga batanon megson para sa buhat niya karon megson. Amen. Amen. Lord megson ba kita kay nga si Enoch megson was a young when he was began to walk in God's presence megson. Amen. He was 65 years old. Yes. And when he began to walk with God, but his time man who was 65 years old was still young megson. Amen. Sa una megson gitawag si Enoch sa Dios megson. He was 65 na siya megson. Pero sa ilahang pangidaro megson sa unang panahon, batanon pa to siya megson. Pero karon megson ba ang Dios megson sa New Testament wala na nanawag mga tiguang megson. Kundi karon nanawag na ang Dios ug mga batanon megson. Amen. Lord megson ba nga sa Roman numeral 2 megson, ibagitaan megson ba nga being cut and occupied by God megson. Itaw ta megson, madakpan na tata sa Ginoo mapuno ta ni Kristo megson. Amen. Dili yung tata kanang magkuan sa kalibutan baka na mapuno inon sa kalibutan megson. Kundi magpagamit ta sa Ginoo megson. Amen. Amen. Lord megson ba nga sa numeral 3 megson, pursuing in our heart not to be defiled megson. Amen. Lord megson ba sa ungingon di na nga dili ang tata magpuno og kalibutan megson. Kundi mga tinawag og tata ni Kristo megson nga mo alang sa buhat niya megson. Yes. Sa karon megson mga batanon nata megson nga ipatawag sa Dios kinahanglan magpagamit ta sa Dios megson. Amen.